मधुआ नंबर 1 ये होउछन्ति पवन जी पवन करियर एक्सपर्ट। मधुआ नंबर 2 ये होउछन्ति जड़ा। मधुआ नंबर 3 ये होउछन्ति मळु। अरे सांगो कौन कर चु? तुमको दिखाई नहीं दे रहा हम इधर हग रहा है। गंदा रहा है या पाड़ रहा है। सांगो बीड़ी अच्छी दिल्लू। हमारे पास बीड़ी नहीं है। हमारे पास रॉकेट खैन है। खाएगा? खाऊची विमल खाऊची किछि न थिले खैन खाई रहूची। खाइजा 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 रे खाइला वाला हूँ जदी जा तू खाइजा रे नहले अमे खाले नहले अमे जहा को सांगो ये खैन टिके न हले झाड़ाटा शांति रे होउनी। अरे सांगो खैनी हमारा जिंदगी है। खैनी नहीं खाएंगे तो झाड़ा नहीं होता है। आज तो पाई को नहीं आया है, पवन नहीं है, वो किधर गया है? पाई को था मागिना बाड़े घर पके दी। पवन आछी कैसा बाड़ा मार के इसको बाड़ा रहा है। सांगो सांगो तो गामछा तुम हगी पकी बिरे मु। अरे तुम मान तो एठी आ पाई घर को हला पाई को था मागिना बाड़ी पके। नोडी जी हां ये मु कोन करथली हम मु गोडा आइले अंडमान निकोबर दीप मंदिर नो की एन टेकी नहीं आसती। तुम क्या टेक्की के लेके आ रहा था? गोरा विक्की जी काटियो और इतना तक तुम कितना बड़ा पवना है रे। तुम्हारा काम जैसा तुम्हारा नाम भी जैसा। के मांगे रे आयो बा रिपोर्टर देसी खबर माने कहल तुम गाँव रो चारटा मधुआ एबे से माने कोउठी थिबे हे बिल्ला झाड़ा बइचंदी। अच्छा हेलो हेलो कस पसा कस पसा कस पा मु आसी पहुंच जाई बाळामुंडेई गाँव रे। क्या बोला तूने? बाळामुंडेई गाँव रे भासी गला सेठू आउ छोट छोट पिला को एना टिके पूर्व पचार चारि जण ब्रांड मधुआ से माने कोउठी थिले आ काहे की मद छाड़िले चलंतु पचारिबा भाई माने झाड़ा बसंतु सुंतु पचारि बुझिबा भाई कोन पई मद छाड़िथिले आ सेठी चारि तो थाते आजि काहे की तीन जण बइसंतु कोन हेइछि की ना कोन हेइ गला आसंतु पचारिबा को मुखरु सुनिबा से कोन पई मद छाड़िसंतु आसो कोन हेइतला घटना स्थल रे एठै बोलै तो एठै घर लाट्रिन सुविधा नहीं बेले जोक एड़े पशि आसुन तू आसिक आम झाड़ा पड़े झाड़ा बसु तुम गोटे रिपोर्ट कौट हगई दौन तुम ना कौन? गिलगिली पांडे। गिलगिली पांडे जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? भाई इधर आओ। तुम आप जाओ हम हग के जा रहे हैं। गंधेला रे। A few moments later. ओ दादा इखाने आओ इखाने। अबे हां बे जाउची। ओह नो आसंतु भाई माने पई आइलेनी झाड़ा बसिकी काहे की छाड़ी थेले मत कोन पाई छाड़ी थेले मत आसंतु पचारी बुझी नबा भाई को मुखो भाई 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 हगी पकेबो आपन दी जण तो आसिले सेई भाई कोन हमको देखि कि लुचि गले की ना डरी गले वो भाई गांड धोके आ रहा है। भाई टिके एपटू को आसी परिबे की आजिर मेन प्रश्न भाई कोठो मुखरु आज पचारि बुझिबा कोन पाई मद छाड़िथिले कोन थला घटना काहे की छाड़िथिले आसंतु पचारिबा मद छाड़िबार रहस्यटा कोन काहे की छाड़िथिले मद कोन हेइथिला की किछि आपनको मुखरु से जो सुगंध कथा टिके कहंतु आपण तो एठी दुई भाई अछन आउ दुई भाई बोले कुआडे एक तो मार खा के घर पे पड़ा है। अच्छा और तो आगु तो तुमको कहिथिले आउटी के पर नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? अरे भाई तो आउटी के पूर्व हिंदी कहउतला पुणे रे ओडिया से मालदा मादले जत्रे लोग मारे आउ हिंदी कहे एबे ता औका तू पळैला आउ
रे बेही पुआ मरे गया रे ଆସନ୍ତୁ ଭାଇର ମୁଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କରି ଖବର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇଙ୍କ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ତ ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଦୁଆ, ଗାଁରେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁରା ବଳିଆ ଚଳୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନର କଥା। ଯାହା କହୁଛୁ ଗୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇକି ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇକି। ସାଙ୍ଗ ଜୀବନଟା ପୁରା ଦର୍ଦନାକ ଜିନ୍ଦଗି ହେଇଗଲା ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ନା କ'ଣ? 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାଇକିନା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ହଁ ପରା। ହଁ ର ପୁଅ, ମୂଳୁ ନାହିଁ ମାଇକି ନା ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। ତୋର ତ ମାଇକିନା ନାହିଁ, ତୋର ତ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ପୁରେଇଲା? ଆ ମାଇକିନା ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଲ ସେଦିନର କଥା, ଆମ ମଦୁଆନ ଲାଇଫରେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ଥିଲା। ମଦୁଆ 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 ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଦୁଆ। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଉଠ ସାଙ୍ଗ ଉଠ, ସକାଳ ପାଇଲାନି କାଉ ରାବିଲାନି ଆରେ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା ମୁହଁ ଧୁଅ କି ନ ଧୁଅ, ମଦ ବାଟି ଟିକେ ଯା, ମଦ ଟିକେ ପିଇକି ଆସ। A few moments later. ଦିନ ସାରା ଖଟି ସଞ୍ଜେ ମଦ ଭାଟି ପଇସା ମୋହର ଯାଉଛି ଲୁଟି ମଦୁଆ ମୁଁ ମଦୁଆ ମଦୁଆ ମଦୁ ଆରେ ଜଡ଼ା ମଳୁ, ଆରେ ପାଇକ କାଇଁ? ଆରେ ସିଏ ବା ପିଇକି ପଳେଇଲାନି। ଆରେ ଆମେ ତ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଲେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ହଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇ, ଚିଠି ହେଲେ ଚିଠି ପକଉ ପକଉ ତା ମା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ସେ ଚିଠିରେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରପୋଜ ବି କରିକି ଆସିଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରପୋଜ କରିଛି। ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏବେ କଲଟା ଆସିବ ଆଉ। Ding 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 dam dam bam 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 bam। हेलो तमे पवना कहूछ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ 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 ମୁଁ ପବନା କହୁଥିଲି। तमे तम 14 पुरुषरे काहाको प्रपोज करिथिल? बैगन कोन लिखिछ? आलू बैगण टमाटर मु तम सोइकी तमे मो जमाटो। ओह नो बड़ी बड़ा मरी बुड़ो आउ पुणी कोन लिखा हैछि? पियाज संतुला को ओराइता तमे मो माइकी मु तम भाई। आयो रे मां एबे मो कथा सुन। ओह नो बारी बैगण को टमाटर आइता दरकानी तो परी मदुआ घइता। बड़ी बड़ा नेक्स्ट टाइम जदी एमती मेसेज की चिट्ठी देइथबु तापरे देखिबु। I don't like this. ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି, ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତାହେଲେ, ତୁ ମୋ ପଛରେ ହାତ ରଖିଦେ। ମୁଁ କଣ ନାରୀ? ଅପେକ୍ଷା କର, ଦିନେ ଦିନେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ସବୁ ସାଦା ସିଧା ମାର୍କା ମରା ଭଦ୍ରଲୋକ। ରୁହରେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ। ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କେବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦେଖ ଆଇଲେ ପିଇଲେ ପଟି ମାରିକି ପଳେଇଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଘରକୁ? ତଥାପି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବି, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଟିକେ ମାରିଦେବା।
আজি ମୁଁ ପିଇନି ଆଜି ମୁଁ ଚୁଇନି ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସା ଏ ତ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା রসবতী বিলাস এ রসবতী বিলাস মতে ধরাইতে লগন দেশি গিলাস রসবতী বিলাস ଭାଇ ଚୁଟିଟା କୋଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। नाली पानी दुनिया को बाइया कला हो नाली पानी दुनिया को दी ढोक मारी देले दी ढोक मारी देले कथा सरीला हो नाली पानी दुनिया को ସୀମା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସୀମା ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଲାନି ମୋ ଖଇନି କାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସୀମା ମୋ ଖଇନି ବିନା ତ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରିବିନି। ସୀମା ଏ ସୀମା କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ? ମୋ ଖଇନି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ଖଇନି ନ ଜାକିଲେ ଝାଡା ବସି ପାରିବିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋର କଣ ହେଇଛି କିରେ? ଆଲୋ ତୋତେ ଖୁମ୍ପିବିଲ ଆରେ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ବା। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ଏ ଗୀତା ମୁଁ ପରା ତୋ ଘଇତା ଆଲୋ ମୁଁ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ତତେ ଖୁମ୍ପିବିଲ। ଆଲୋ ଏ ବର୍ଷା ତୁ ମତେ ମାରି ପାରିଲୁ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତି ଦେବିଲୋ। ଆରେ जी हाँ दोस्तों आज सुपरहिट नाटक भरोसा ईस्टर्न मीडिया परा नंबर 1 मीडिया कहे हम ओडिया मीडिया आउ एक धारा ईस्टर्न ओपेरा भाज नमस्कार पाइप आसनी कि ସେ କାଲିଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। भाज सी बोधे मद पी पड़ी ନା ନା କିଏ ମଦ ପିଇବେନି ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଉଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। अरे दारू पाई सब माया रे बाया दारू बिना सब गया चखणा संगरे दारू मिसी गले पाद पड़े ताता थैया संग चख हेलो मोर घइता आइला लो। भाई सी नमस्कार। ତମେ ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ଆସିଛ ନା? भाई सी ମୁଁ ମଦ ପିଇନି। हेलो ए माइकिना तू मते बाड़ेई पाइलु। माय नेम इज पाइक माय विलेज नेम इज कटक। ତମେ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଥିଲ ଟି ମଦ ପିଇବନି ବୋଲି। हेलो माइकिना ମୁଁ ତ ବ୍ଲାଉଜ ଛୁଇଁଥିଲି। ବାଡି ପୋଡା ଆଖେ ମୁଁ ତୋ ଦେହକୁ କେମିତି ଛୁଉଁଛି?
ଖାଇଛି ଆଗ ଖେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁନି ଖାଉ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଳିକି ଆରେ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଳିକି ଓ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଳିକି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମାଇକି ନା ତୁ ମତେ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ମାରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ମଦ ପିଇକି ମାରିବି। ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶଙ୍କରା ଟଲିବାଲା ମଦ ପିଇ ମରିଗଲା ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ହଉ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନବା ମଦ ବି ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କଲା ସତରେ ନା ଭାଇ ସର ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରହିବ ହଁ ଯାଉଛି 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 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଯିବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କଣ ହଠାତ୍ କିନା କଣ ଗଲାଣି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କି ରେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ଛକରା ମଦ ଟ୍ରକ ଉଲ୍ଟି ପଡୁଛି ତମେ ଶପଥ ନିଅ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବାଳ ମତେ ଇଏ ମଦ ଆରା ମୋ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଟା ଆସିକି ବେକାର ଆଉଥିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଚାଲ। ଏଇଟା ଆମେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ପରିହାସ କରିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ କରିନୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭାଇ।